ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له هاديا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. إخوتي في الله، إن الإخلاص هو حقيقة الدين وأصل سائر الأعمال الدينية والدنيوية، إذ جميع الأعمال تتكيف به فتقوى وتضعف وتصح وتفسد تبعا له، وذلك مصداقا لقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد نتساءل: ما هو الإخلاص الذي يتحدث عنه القرآن والسنة؟ الإخلاص إخوتي في الله هو أن يكون قصد الإنسان في جميع حركاته وسكناته وعباداته الظاهرة والباطنة خالصة لوجهه تعالى، لا يماجزها فيها نفس ولا هوى ولا دنيا. فالأعمال إخوتي في الله تتفاضل بصورها، لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب. وتعالوا نتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر فشركوا بحسن النية. فبحسن النية أصبح إخوتي في الله غير الغازي له مثل أجر الغازي، وغير المجاهد يحصل على الأجر كالمجاهد في سبيل الله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل أماط الأذى عن الطريق فأدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. فبإيمانه الخالص الذي يحمل في قلبه غفر له، وإلا كل من قطع غصن شجرة دخل الجنة. Chers sœurs, chers frères, la sincérité dans les actes est la base de notre religion et l'origine de tout acte spirituel ou de cette vie d'ici-bas. Sachez aussi que les actes montent et baissent en degrés et deviennent justes ou mauvais avec l'intention qu'on y met. Sachez aussi que cette nécessité d'avoir une bonne intention dans chaque acte est signalée dans le Coran. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: j'ai reçu l'ordre d'adorer Dieu en lui rendant un culte pur. Dieu dit aussi dans le Coran: on leur avait seulement ordonné d'adorer Dieu comme de vrais croyants qui lui rendent un culte vrai. Ceci aussi est signalé
par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Tous les actes ne sont estimés que selon l'intention qui les inspire. Chacun a de son œuvre que la valeur de son intention. » Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Dieu n'a pas d'égard pour vos physionomies ni pour vos richesses. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. » Et de ce fait, on peut se demander qu'est-ce que cette sincérité dont le Coran et la Sunna évoquent. En effet, la sincérité dans les actes, chers sœurs, chers frères, consiste à vouer toutes les adorations et les actions, que ce soit publiques ou intimes, à Dieu subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne soient pas mélangés avec les envies de notre ego ou de cette vie des ci-bas. Les actes, chers sœurs, chers frères, ne se mesurent pas par leurs apparences ni par leur nombre, mais ils sont mesurés par le degré de foi que l'on porte dans notre cœur. La preuve, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant de Tabouk, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens restés à Médine qui partagent avec nous nos récompenses. Traversons-nous une vallée ou foulons-nous un sol cher aux infidèles ou endurons-nous une privation qu'ils partagent avec nous nos récompenses. Les compagnons se demandèrent comment cela se fait-il au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'excuse, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a retenus. Ils ont participé grâce à leurs bonnes intentions. Ce hadith montre que la bonne intention a suffi à elle seule à élever ceux qui ne sont pas partis en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au même rang de ceux qui sont partis, faisant aussi mériter aux uns et aux autres la même récompense. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'homme qui a vu au paradis grâce à un tronc d'arbre qui dépassait sur la route et qu'il a coupé pour éviter qu'un musulman se blesse. Ce hadith montre que grâce à la foi qu'on porte de cet homme dans son cœur, il est rentré au paradis, sinon chaque personne qui coupera un tronc d'arbre rentrera au paradis. وفي المقابل إخوتي في الله نجد أن أداء الطاعات بدون إخلاص وصدق مع الله لا قيمة لها ولا ثواب فيها بل صاحبها معرض للوعيد الشديد وإن كانت هذه الطاعات من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرجل الذي استشهد ثم يؤتى به يوم القيامة فيسأل فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت فيقال كذبت ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم يسحب فيؤمر به فيسحب ثم يلقى إلى نار جهنم نسأل الله العافية والعافية والرجل الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ثم يؤتى به يوم القيامة فيسأل فيقول تعلمت العلم وعلمته فيقال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والرجل الذي وسع الله عليه في المال ثم يؤتى به يوم القيامة فيسأل فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه فيقال كذبت ولكن فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم نسأل الله العافية والعافية. أيها الإخوة في الله فقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله أشد الناس خوفا على أعمالهم من أن يخالطها الرياء أو تشوبها شائبة الشرك فكانوا رحمهم الله يجاهدون أنفسهم في أعمالهم وأقوالهم كي تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وهو سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال بعض السلف الصالح ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. À l'inverse, lorsqu'il y a un manque de sincérité dans les actes, ces derniers ne valent rien et ne rapportent aucune récompense divine. Voire même pire, elles peuvent nous pousser vers l'enfer. À ce propos, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ramène un homme le jour du jugement dernier qui est mort au combat. On lui demandera au nom de quoi tu es mort? Et il dira j'ai combattu au nom d'Allah jusqu'à la mort. Et on lui dira non, tu as combattu pour qu'on dise que tu es brave. Et ça a été dit. Et puis on le poussera en enfer. Pour cela, chères sœurs, chers frères, les saints de notre communauté avaient cette crainte, avaient cette peur d'avoir de l'ostentation dans leurs actes. Sufyan al-Thawri disait la chose la plus difficile que j'ai pu corriger,
et mon intention, car elle n'arrêtait pas de changer. D'autres saints disaient, la sincérité dans les actes est la chose la plus dure à faire supporter à notre ego, car elle n'en tire rien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، اعلموا أن الإخلاص ينافيه عدة أمور من حب الدنيا والشهرة والشرف والرياء والسمعة والعجب. فإني أوصي نفسي وأوصيك أخي المسلم أختي المسلمة، إذا أردت أن يحبك الله وأن تنال رضاه فما عليك إلا بإخلاص نيتك في جميع حركاتك وسكناتك، أي في المنزل وفي المدرسة وفي العمل وفي السوق وفي المسجد، وذلك قبل أن تقدم على أي عمل. اسأل نفسك بأي نية أخرج من بيتي الذهاب إلى العمل، بأي نية أخرج من بيتي الذهاب إلى الجامعة، بأي نية أقوم بأشغال المنزل، والأسئلة كثيرة. إن تربية النفس على مثل هذه الأعمال لهو أبعد لها من الرياء وأكمل لها في الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا واجعلها خالصا لك آمين. Chers sœurs, chers frères, je vous recommande ainsi qu'à moi-même d'être sincères dans tous les actes que nous entreprenons, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, au marché et à la mosquée. Le plus important, c'est qu'il faut qu'on se pose la question, avec quelle intention je sors de chez moi le matin pour aller à l'école, pour aller au travail, avec quelle intention je m'occupe de mes enfants et de mon entourage. Et les questions sont nombreuses. Pour finir, sachez, chères sœurs, chers frères, que nous devons nous poser ces questions pour éduquer notre ego, notre nefs, afin de l'éloigner de l'ostentation, pour l'emmener vers la sincérité dans les actes, Inch'Allah. قلت ما قلت فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحوله به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله وارث منا. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juste avant de finir, chers frères, chères sœurs, comme l'a rappelé cher frère Youssef, aidez vos frères à Reims, donc Inch'Allah qu'on leur ramasse de l'argent. وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة فلا تبخلوا على أنفسكم. Soyez généreux envers vous-même. وأقيموا الصلاة. الله من صفوف تمام الصلاة تزاحموا ترحموا تزاحموا ترحموا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.